لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن انكلب بلا كفني نيب بلبل دوي أنبولو بشوني نا بلبل وچما نيني ألو تعالى كجم بلبل مي kabini ama safolo Allah sawala danfon ka son herema bolo kwa be arjina kono belebele mi meneni aw bolo bi a am fawni am baw tumado iklo tuyeni belebele ka kisa do lame me bini Allah taala sona ikato kuma baremena ni belebele kan tumado itumami nyona me am fawu ani am baw belebele do belebele uchama kuru uchama alanya saranya jondo alanya saranya jom belebele uchama an fawo ani an baw an ma ɲini aw bɛɛ la ka fɔ nin fɛ bɛɛ y'a ka bikita bɛɛ y'a ka sɛbɛnni kɛ fɛn ta ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma ka palmarès kan an bɛna kuma a ka CV kan an bɛna kuma nin cɛ kan a ye mun kɛ a ye mun participer mun kɛla a bolo a yɛrɛ ka waati la kira yɛrɛ ye mun fɔ nin cɛ kan ni Alahu Taala diɲɛna an bɛ numéro 1 ta fɔlɔ yakfina
abe an wasa n'anya lajɛ k'a dossier lajɛ k'a CV lajɛ k'a palmarès lajɛ yakfina nin kelen pe ka wasa kɛ ni ma taminu lasa wala kira bolo ko be do arjina kono abe nunu cɛma eni Allah Ta'ala cɛ parmi les milliers de sahaba parmi les milliers de sahaba les 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle abe nunu mo tando la kelin cɛma Slamo, est-ce que herbe dugukolo koka? Est-ce que nema me dugukolo koka? Est-ce que darmu me dugukolo koka? Est-ce que farfuni me dugukolo koka? Farfuni min kabbo aye fima kibe do arjino kono kabini masafolo. Est-ce que en dehors de cette joie là, ni nema kofe ni here mameko, on te voit, on te dit non, tu es parmi les habitants du paradis. On te dit non, tu rentres au paradis. Subhanallah, même les bons croyants, ceux qui ont la crainte de Dieu, ils se posent cette question-là. Est-ce que réellement, moi, avec tout ce que je fais dans ce monde-là, avec tout ce que je fais comme hasanat, est-ce que j'ai la garantie que le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va me donner le paradis? Donc, nous y sommes soro kabinu au kanyanamaya kum folo la. Aka palmarasi folo, aka tando folo, a yere ka nema folo, a fola ye ka fo kabedo arjina kono, o ye nema folo ye, Allah Ta'ala ye nema mindi ama. Est-ce que abana wa subhanallah ay amaba? Abe ma wor segu abe ma uchema. Ma minu ni okona kado slamayala, il fait partie des 8 premières personnes. Subhanallah. Abe ma segin follow uchema. Titiri bonda kono, palmaresi bonda kono, tano bonda kono, Allah Ta'ala yo okai. On sait très bien que Abu Bakr et Ali et Khadija, c'est les 3 premiers. Omar et Abu Bakr, quand on parle de ma balikuyani munu limani ala folo. Demsa munu kona kado slamayala we Ali. Ma korba munu kona kado we Abu Bakr. Ma folo mi raddu la slamayala muso do we ala kera muso Khadija. Mais nin chamin ka kisa be ambolobi. Afana mi Allah Ta'ala fo kosebe. Abe ma segi folo chema les 8 premières personnes minu do lan slamayala. Oya ka palmaresiye. Palmaresi mi fana afanga kabo subhanallah afawni ambaw amada uma Abu Bakar Sidiki kala sababu ye ka ma woro wala ma loru munu sama ko lado slamayala. Les 6 personnes ou les 5 personnes que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ayo sama ka olado slamayala slamaya kun folo fe abeni ma woro do la kelin chema subhanallah. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Abu Bakr il est musulman. Après le prophète et sa femme Khadija, ainsi que Ali. Abu Bakr yerebe ke sababuye ka maminu sama ko lado slamayala. Ni chabo lus chama. S'il vous plaît, aye noti dotani noti kanabo aukono. Nimeke watimi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maison qui est Darul Arqam. Atume fo bondo mako Arqam kaso. Arqam c'était un jeune. Arqam, il n'était même pas âgé. Nimbon, Allah sallam, ani sahaba ou tume dogo yele, c'est là-bas, il se cachait, slamaya kumfolo fait. Mais ce monsieur qui est avec nous ce soir-là, adola slamaya la, kabini ala kera luma do gere ni nafolo ko ka slamaya ke dogo la. Ça aussi, ni fana ya ka titri belebele. Subhanallah, disciple ou te kelenye. Il y a d'autres qui disent non, au début j'étais là. Bien avant même que nous nous voyions chez Arqam, c'est là-bas on s'est caché. Mais nous avons embrassé l'islam bien avant même la maison de Arqam. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est là-bas et que le prophète et ceux qui ont embrassé l'islam nouvellement, ils se cachaient pour adorer Dieu. Donc ce monsieur, ce grand homme qui est avec nous aujourd'hui, à quel machegi folo les mines de la slamayala, kabini kira ma dodam na folo Arqamu ka sokono ka dogoye ka ani sahaba ye barake. Ayo titiri belebele soro a o titiri yere fana ka wasake ni ya laje Umar ibn al-Khattab ka watila Umaru tinye ma woro minu dola kele kofo kona le Umaru tey ma woro dola kele min pekan ka le Umaru no labla ad Umaru ye ale le fana choisi subhanallah afawni ambaw akapal marasi do fana ye munye innahu badriyun min al-badriyin la hawla wala quwwata illa billah
Agnoto Folo. Innahu, ce monsieur, ce grand homme, il a bénéficié de ces 2 titres-là. Slamaya Kumfolo fait. Ala Karaka Slama Menoubla Kata, Éthiopie, Habasha. Il a effectué tous ces 2 voyages. Subhanallah. Il a été parmi les 8 premiers. Il est rentré, il a embrassé l'islam bien avant la maison de Arkham. Et aussi, il fait partie des 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle, subhanallah. Mais ce monsieur-là, le CV de ce monsieur-là est rempli. On n'a rien fait d'abord. D'abord, ma taminu kofola, obe wasake. Mo segi folo minum de la slamaya la bo luchema. Omar bunil khatabu kama uloru mi ma woro min kofo kona le sala nunu le kanga blane lo la bo chema. Omar ya le leta. Ayere fana lani min kan fana. Ninche Badrou Kele ayo fana assisté. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont assisté, tous les musulmans qui sont sortis avec le prophète pendant cette bataille de Badr, ils sont tous pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement il fait partie des 10 personnes qui sont au paradis, et la bataille de Badr aussi, il était là-bas. Slamana ye Badrou Keleke. Allah ta'ala ya fala uluma. Ayo fana titri sur subhanallah. Monsieur Diané, est-ce que cela n'est pas suffisant pour ce monsieur-là? Il a bénéficié de tout ça. Le prophète lui regarde et dit, monsieur, tu es au paradis, tu seras au paradis. Amada Ouma. Badrou yala kelani oboy. Kira sallallahu alayhi wa sallam. Abe fo bay'a mima ko bay'atur ridwan. Ni ala yara koko ayafala adiyana sahaba uma. Minu nana kana obolo da kera bolo siniman kono. Wati mi otumbola ko beta umurake. Ni makaka uyo bali dolima. Ni makaka uye Ousmana Faga nouvelle qui fambe fait. Il fait partie de ça aussi, oui. Ala ya fominu ma Qur'ana kono ko ala dienuma. La hawla wa la quwwata illa billah. Aye bay'atu ridwana. O fana ala ta'ala yobla gardigela. Aye kodo fana ke Mama ko anye olas la mayala. Il fut la première personne qui a lancé la flèche dans cette religion. Allez le kala morofoloye mi ka kalam fili an ka slamayala o titri sahaba foi masoro. Allez le kala morofoloye mi ka kalam flèche fili ka slamaya défend ayo titri soro bela ka foni nye mama blanyo titri la subhanallah. Slamaw nimbe ko fe titri do bara tume ayo soro mama tsena yo titri la o titri mai. Il te suffit seulement de dire que c'est le monsieur que le prophète se réjouissait en disant que c'est mon oncle, que chaque disciple me montre son oncle. Allah karaya fa l'élément comme mborinchado mba komodo aya ba komo bonya comme ne rebe kabalaka bonya chogomi wallahi kabalaka kadinya nye jana akadinya de metunya tunya me kaba bonya mba komodo ni ba komo yo fofana ka bonya ni ba komo ye berete bonya ni ba komo ye kone bonya ni ba komo ye sise bonya ni ba komo ye dumiya bonya ni ba komo ye mamnu yo bonya ala kera tu mesawa ka waso mo min ka burinyala ala kera ko sahaba uma ayeni chen na toto akokone burincha de ete ko bela ka foni burincha irana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fier de ce monsieur parce que ce monsieur il venait des tribus de Banu Zahra et la mère du prophète Amina ani ala kera bamso Amina tabetu me bofangli et le prophète sallallahu alayhi wa sallam atume sawa na ka burinya ne burine ete bela ka foni burirana. Wallahi ko barakala o kofe min fanga ka bonoyi subhanallah ala kara sallallahu alaihi wasallam abamso ni afa abana fa aya bana fa faranyonka kuma bonda la chemi ole kelani fidaka abi wa ummi ene bani fa ala kara ya bani afa faranyonka abe kuma na ni mogomi o de kelale. Monsieur Diané, j'ai pas compris. Écoute très bien.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement fier de ce monsieur, il était tellement content de ce monsieur. Ce monsieur a fait, a eu acte de poser dondo à la kera kwama. Fidaka abi wa ummi, ne banim fa. Donin kala u koko ala kera ka abamsoni a fake faranyonka kuma bonda kono. Kama min kofo de kala ninche, subhanallah. Quel exemple. Le prophète parle de son papa. Il n'est pas juré à ma kali afalade parce que en beni ne confort. Ne banim ne nimbanim fache ou kali. Ne fa ani ne ba. Quand tu es content, on te donne quelque chose, bien tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose. Et ne banim fa. Tu es tellement content de la manière dont tu t'adresses à tes parents avec le respect, tu prononces leur nom. Le prophète a regroupé tous ses deux parents, son papa et sa maman. Comment bonda qu'on a eu au Kenya d'été. Subhanallah. Enfaouni ambao. Est-ce que Abanawa, je n'ai même pas encore commencé son histoire. Maka histoire d'amna folo. Comment il était koka kumaka. Ça c'est le début de commencement. N'y a qu'à palmarès ou de. Subhanallah. Enfaouni ambao. Ninche. Kokelen kala ala karabolo kerako sallallahu alaihi wasallam alami dalini ni chaye duwa ke yaka duwa jabi abe mauchama mami ka duwa be jabi kera fana yo kai sallallahu alaihi wasallam kana mustajaba da'wa naka duwa ke dron ala taala be duwa jabi. Monsieur Diané, on doit arrêter un peu avec le palmarès de ce monsieur. C'est tellement riche, c'est tellement beaucoup, mais dans son histoire il va donner mami. Ayeni bela kafoni titiri soro. Subhanallah. Ayere slamayala di. Adola slamayala nyadumani ma. Munyato adola slamayala. Ni Allah Ta'ala sona isi inime sigoro mina. Ebi kloma do kosebe. Ka ibdu sukundi ni kuma kama. Belebele do bambolo bi belebele uchema. Ma taminu ko fola ko bedo arjina kona bo uchema. Ma segi folo minu dola slamayala bo uchema. Umaru yema. Abubakar yema. Woro min lado silamaya kun folo fa bo luchema Umaru ye ma woro min dola kilin swazi kunale Umaru sala ko kan nineta abo chema ole ale ay badru keleke voyage flamin kela silamaya kun folo fa kata Ethiopie ayeni voyage flabeke ayere fana bay'atu ridwanina afana tumay odon ala ya fala minuma badru jama'u ala ya falo ma tumo fana chema ala kera yere borincheli amada o made alele kala mo folo islamaya la mo min ka kalam fili amada o ma ala kera ya afana ba kafu barola kuma na ka fo chemi mo de ninche subhanallah anfauni ambao amenado nimbelebele ka histoire la subhanallah. Aujourd'hui l'âge que tu as aujourd'hui nous de l'islamia la ajimina o agile tunye anka ala sosowati rei. Les parents nous laissent. On nous dit d'abord nous sommes encore jeunes. Parents mais antoy wati minu la kanye demsende. Nous yo kat demsenia ni ne fariabo ko kat demsenia sacrifier ko kat demsenia sacrifier Allah Ta'ala kola. Abdolas Lamayala à 100 ans à l'âge de 17 ans il a embrassé l'islam. Subhanallah. Chers parents en Allah, je sais que tout le monde est impatient. Bella Kafouni Joli Baragbarela, c'est qui ce grand homme? Est-ce que c'est Abu Bakr? Non, on ne parle pas de lui aujourd'hui. C'est de Qadi al-Umma. Est-ce que c'est Farouk Omar? Non, on ne parle pas de Omar aujourd'hui. Omar Shaitanat Meslab Lami. L'histoire n'est pas sur Omar aujourd'hui. Nous parlons de Ousmane Dhun Nourayn. Lui qui a bénéficié de ces deux lumières. Non, on ne parle pas de Ousmane Dhun Nourayn. On parle de qui? Ali, le beau du prophète. Non, 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 Wallahi, on ne parle pas d'Ali. On parle de qui? Talha ibn Ubaydillah. Non, monsieur Diané, on a déjà parlé de Talha la fois passée. Talha, non, 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 on a parlé de Talha. Talha, non, c'est pas Talha. On parle de qui aujourd'hui? Zubayr ibn al-Awwam. On ne parle même pas de Zubayr ibn al-Awwam. Mais monsieur Diané, qui est ce grand homme qui n'est pas Abu Bakr, qui n'est pas Omar, qui n'est pas Othman, qui n'est pas Ali, qui n'est pas Talha, qui n'est pas Zubayr? Ce grand homme. Écoute bien ce nom-là. Un nom qui est tellement joli à prononcer, car ce monsieur a marqué, ce monsieur a laissé des empreintes. Ce monsieur, l'histoire parlera de ce monsieur
fo ka taa se dugukolo meleke ma ni ye cɛ jɔn ye innahu Saad bin Abi Waqqas subhanallah Saad ibn Abi Waqqas. Qui est cet homme? Saad. Monsieur Diané, parle-nous de Saad. Nincha kofo anye Saad bin Abi Waqqas ye jonye. Kuma folo me meka la se aubema Saad bin Abi Waqqas. Abe san worum vla la watimi. Saad bin Abi Waqqas. À l'âge de 17 ans, à 100 ans worum vla. Slamaya kumfolo fe makakono. Où l'islam était tellement, où les premières personnes, où les premières personnes qui ont embrassé cette religion, ils étaient tous cachés. Bedouinime, le prophète, il est caché. Abou Bakr, il faisait ça en cachette. La femme du prophète Khadija, c'était en cachette. Ali bin Abi Talib, c'était en cachette. Abou Bakr commence, Abou Bakr bola kabo kabo. Abe maou wole la kana. Ni funakeni à son âge, Saad bin Abi Waqqas. Abou Bakr selama, Abou Bakr yeslama ya foye. Aya ye kafo. Ni ye dina mi fola neye Abou Bakr bol fato mana. Saad bin Abi Waqqas. Aye mon keteria boloma. Pour dire non, je suis encore jeune, moi je vais essayer d'embrasser cette religion. Allah Ta'ala tu es nous dusukun ko. Ayo dusukun seniya ayel limaniya do o jolula ayel limaniya do o hakilula ayel limaniya labori o farkoloka ayel nunu lamini limaniya ka to 100 ans ani woromvla akulo do la islamaya la ko dina kura do damnana ko muhammadu le nanana ye ala kabona ye ala taala yoro amamna ni sosoliye ni funankeni ni demsen 100 ans woromvla asina ka yerdi ala taala ma asina ka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Saad bin Abi Waqqas. Islam au baradam nana. Islam au balodam nana toraya dam nana. Islamaya be kala dogo la maka kono ni funa kenin do la islamaya la kabini ala kera ma geren kereye agerela ka islamaya ke geren mi gono dogo la. Ni manyini ngala si on te pose la question. Tous les musulmans sans exception, si on vous pose cette question, quel était l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples, fi fajr al-islam, au début, ils se cachaient pour mettre l'islam en pratique. Ne te fatigue pas, il faut dire que c'était la maison de Al-Arkam. Arkam aussi c'est un petit, c'est un jeune. Mais Saad bin Abi Waqqas, nous de la slamaya la kabini, ala kerama boni sorofolo, kadoué ka slamaya ke. Ça c'est des comme anya mauba foko kabini fatraba wati la minu ye ko balon ye a ko balon wati slamaw adula slamaya la adula dina kurala makakaw dola bela ko dina kura do damna ni me ma shikana do ala beya dom bali beya ka jom bali beya muso bali ka fereke ka dina kura ni shitunu ni funankeni ni kameleni santani woromvla beba do makaso kono aba bala do chogomi aba baponya chogomi kena ba rambe walide atunkai abatunga dai il respectait tellement sa maman, il se donnait tellement, il faisait tout pour sa maman, il faisait tout pour faire plaisir à sa maman. Malgré Adolani Dina la dogo boloma a te fait moya donc kuma te ko ka fa bay aslama nouvelle catégorie a bamso informé la ko Saadi bamso idenche Saadi dina kura min damna na maka kononi am bekeni me ka akele idenche Saadi anya me ka fo kwa dolani dina la de ite fereke ka laton ite fereke ka ko dabla note ko balane de la maman de Saadi, imaginons, elle a reçu cette nouvelle-là avec beaucoup de tristesse. Saadi Bamso yeni kibaroya lame ni mone ye a mone ni me a farifa ni me a décourager ni me e munya tone denche Saadi sona ka doni dina kurala ne denche be mbonya ne denche be lado ne denche ten soso Saadi to la sokono dondo adula lukono
Comme d'habitude, nana ba bamso fo kabere abamso la ka bamso ma bere adola so kono nindo kasoro abamso konkonima kama abamso perenime kama kono kasoro abamso signime akama abamso kenime ka fere beke ka denche makono comme il faut la ni tuya ka kala awiye balaje ka denche dotol laje sokono abena kana se abama aya bafo ni karamani bonyaye bamso ya denja biwa ayi munkela saadi kabako yala nye mun kabako koye nye wolo bafo nye mbafo mbaba na kanga foli lamna nintunye ko gbelenye oluma oye foli ke kanyasi Obama ka foli lamna saadi kabako yala qu'est-ce qui se passe avec ma maman je salue ma maman, elle ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe? Saadi même se posait la question, qu'est-ce que j'ai fait à ma maman? Nye mun kembala Saad bin Abi Waqqas agwerla bala ayaba manyininga neba munkela ma do nyi foyi manka foli lamna bamso moneni me bamso dimini me bamso koko Saad ma hadha ad-din alladhi ahdath. Quelle est cette religion que tu viens de commencer? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ninya mun dina kuraye kanime kiyere di dina sugulon balimima. La hawla wa la quwwata illa billah. Saad qui a fait toute sa vie, toute son enfance, il respectait sa maman. Il n'a jamais dit non à sa maman. Ama deri ka fa bama dongele ko aina. Nanteson, na madie. Ah, mais Saadi bamso ko ma hadha ad-din alladhi ahdasta ya Saad. Ipolani ni dina emi. Oh, il faut que tu te mets à la place de Saad pour voir cette concentration, cette foi qui l'anime, le sang qui coule. Ce n'est plus le sang que la mère connaissait, mais le sang a changé, c'est le sang de Al-Iman qui est la foi. Saad, ma hadha ad-din alladhi ahdas. Saadi ko Abama, que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni islam ya dina ye Allah ta'ala dina min di danfon ka son herema Muhammad ko kana on bo filila kambla slaka abamso dusu chena kono abamso tom monela la tad'anna hadha ad-din. Saadi ni man dina toy ni mi boloboni dina la, et si tu ne laisses pas cette religion, la akul wa la ashrab hatta amutu ju'a. Je ne mange plus, je ne bois plus, je reste comme ça. Je préfère la mort que de manger tant que tu n'abandonnes pas cette religion. La hawla wa la quwwata illa billah. Bamso ko kate dumininke ate jimmi na dencha mi bolobo ni dina kuntana dina kuralla beni min nana maka kono aye mu fa dencha yi nin tola te ka sasadi ni ikela sababu ye ki inna faga nin bana ka domininke nsatole nin do salasadi ikanyana maya be chien bolo kunande be shuila ko sadi et de yi bamso faga et de yi bamso faga. C'est toi qui as tué sa maman, c'est toi. Oh, ya Rab. Saad bin Abi Waqqas. Peut-être aujourd'hui, les musulmans qui ne te connaissaient pas, ils vont t'aimer aujourd'hui par l'acte que tu as posé. Et cet acte-là, Allah, il était fier de Saad bin Abi Waqqas. Subhanallah, regardons le Saint-Coran. Il y a des versets. Allah, il regarde Saad, il regarde la main de Saad. Allah maintenant regarde. Les anges, ils assistent. Qu'est-ce que Saad va dire pour répondre à sa maman? Bamso kokona madabla. Ate Dominique, ate Jimmy, na de tola ni bonda kono na sala. Abe fo Saadi mako Saadi et de yibamso faga. Et de yibamso faga. On le bou ono kuma sulu koni kibi kanyana maya kenoy. Ah, Saad bin Abi Waqqas, subhanallah. Je viens de dire qu'il n'a jamais dit non à sa maman. Il n'a jamais dit maman non. Saadi regarde sa maman. Il regarde sa maman. Ako ya umma en arabe.
quand un enfant dit à sa maman, ya Oumma, oh maman, elle n'est pas, elle n'est pas. لو كانت عندك 100 نفس نبا الله تعالى ينمي بلا أدم دم فريلا لامك الله سبحانه وتعالى أمي أنو نمي مي أدم دم فريلا ني ناصر نمي مي فريلا نبا ني كمالي الله كان ني كمالي دانك بلا إلا الله مكو سبدا la hawla wala quwwata ele nini me kanga bo kelen ne bamso ni be kanga bo nyalo ni mala ko ne ye dina ni toy ni kelen bola atoto la bikono ni konondo bi kelen bare bola atoto la bikono ni segi do bare bola atoto la bikono ni woromvla ni bebe kene nyefe ko nye dina toy no te mbamso ni kelen na bebe bola ka abono ani bela abesa nyakoro akwa ba makonna nasoro ni kemele be ela inni be bo kelen ne nyakoro no ni meki mafle beba do ni bamso mangene do me surunya kajanya me wallahi neba ni kemele tumela inni ye bone nyakoro kelen kadam na kemela fokana sen ni labana konye kafiria konye banslamayala wallahi neba fosita to me ban islamayala ya salam. Quelle réponse ya salam. Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala ala nyameni actiona a nyameni dena demitume abamso bonya ba lado kena ba ran mansa bonya dendo ma ye kuma mi foka abamso jabi bamso ko kate domininke ate jimmi fabe to la kasa ayara ko kwa ba ko al nasro ale ba nile tume bo kelen ni keme ale nyakoro fuka na se keme nama ko fosi tato na be dina ni toy mansa Allah taala sambili mansa fonisere mansa ba mansa fangama ko bebe ke mansa min kap tiyan kono ni mansa min ka korosili kono mansa ni nyame aka jonchani aba joni na obeka ngakuma mansa ni sawala Allah taala ye Qur'ana aya laji kabe action mansa adu ye action minke Allah taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا حول ولا قوة إلا بالله. Allah il est fier de Saad. Allah nous dit Allah Ta'ala ko Allah Ta'ala est sarangalali mindi adama douma Allah Ta'ala la lilika mindi adama douma ode ye ko ki imasa ulado ko ki wolobaka ulado ko o lado liko nyumana wa in jahadaka si ton papa ou ta maman les deux te forcent li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm kuye flanka fone alama femina donintila kuye kokene alama son komima ni bani fako kuye kokene alama son komima Allah Ta'ala ko fala tuti'huma ikana oflakuma kan la bateau ya salam. Donc Saad ibn Abi Waqqas, Allah il était tellement fier de ce tac-là, Allah il a révélé un verset. Il nous dit, oui, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à toutes ces créatures, respecter les parents, honorer les parents. Mais si tes parents te demandent des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne recommande pas, comme al-ishraq billah, Allah te dit, il ne faut pas obéir tes parents. Saad ibn Abi Waqqas, la hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Alhamdulillah rabbil alamin. Allah ami dali liman yami yennu animé kaseni kuma sugu fola o masawi Allah mi dali
e anw nunu ka limaniyaw tɛ kelen dɛ ala mi dali ka ni limaniya sugu di anw ma Belgique yan k'a di anw ma Faransi k'a di anw ma Hollande k'a di anw ma Amérique k'a d'a ma Australie k'a d'a ma Canada k'a d'a ma duniya fan tan naani bɛɛ fɛ ka an jidi nunu ka limaniya ɲɔgɔnna la Saad bin Abi Waqqas il dit maman je vais jamais renoncer à ça faut si t'a to mɛ Muhamadu to yen et le problème est que ni nunu banna dɔ la silamɛya la ni nunu banna dusukun di la Ala ma Allahu Taala ka jɔn min ka di o ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ka tɛmɛ o fa n'o baw kan o de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam. Quand vous regardez l'islam, silamɛya funankɛniw le ka silamɛya nin damina wallahi. L'islam, c'est la jeunesse même qui a mis l'islam même sur le pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, il a été choisi par Allah. Et funankeni ya be dafa wati ma 40 ans. Ala kera sambina ni ne Allah Ta'ala islamayani ay chidenya dama. Abu Bakr Siddiq de la Slamaïl, elle avait quel âge? Parce que l'histoire là nous échappe beaucoup. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a embrassé l'islam à de la Slamaïl à l'âge de 38 ans, à Sambi Sabani Shegi. Hein, mais il était beaucoup jeune. Hein? Abu Bakr Siddiq, le prophète avait 40 ans, Allah kira Sambi Nani, Abu Bakr Sambi Saba Anisegi. Subhanallah. Mais et Omar de la Slamayala, Omar il avait quel âge? Al-Farouq. Omar de la Slamayala, Omar avait 27 ans. Omar ou Samoua Aniurumvla. Hein? Ali, il était tellement jeune. Al-Arkam, avec le temps, on va parler de Al-Arkam. Al-Arkam, il était tellement jeune. Bilal, il était tellement jeune. Subhanallah. Donc, Slamaya, il faut fait. Slamaya, dila kirama watimi. Nous bêtes me funankenia le bunda kono. Abu Bakr Sambi Sabani Shegi. Umar bin Khattab Samouan Woromvla. Ala kira Sambinani et Ani Saad bin Abi Waqqas min kofoni Abdullah Salamaya la Santane Ouramla. Imaginons un peu. Parce que quand on parle de eux là, nous on s'est dit que oui, au début ils étaient vieux, ça n'a absolument rien à voir. Ils étaient comme nous. Nous nous Salamaya la Watimina, la majorité 90% bête ne font que nous. Subhanallah. On peut continuer avec Saad. On peut continuer avec Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas. Abam Somaso. Quoi de nous Slamela? Aye John Swazi. Aye Allah Ta'ala Swazi. Aye John Swazi. Aye Allah Ta'ala Kachiden Swazi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saya kadi aye jana aye boni dinala. Ah ouais. Min al-mu'minina rijalun. Allah Ta'ala n'a be tanulike, n'a be kofolike. Wallahi, Allah Ta'ala be nunu kofo. Saad bin Abi Waqqas ko. Qur'ana aya dobe o jigi min kela. Ha, jabe ki yerlo. Wallahi, Qur'ana aya ni jigi min kela doro. Saad bin Abi Waqqas ko Qur'ana aya ni tun kama orulema. Amena ni Qur'ana aya fo kaloni Saad bin Abi Waqqas ka min fo ni Qur'ana aya ni kama orulema ko. Kutmana mina Allah Ta'ala ka Qur'ana aya do laji. Wati mina Allah Ta'ala ko Muhammadu ikana inya wuli ka bo bolokolon ka fangana ka comme kafiru ko il faut laisser les pauvres là, il faut les laisser nous les mécréants ou kafiru kuntu bena kana sikini Saad bin Abi Waqqas ko aya ni o lule tun ko be ale bilalu anu onyona subhanallah am fawni ambaw amena na se ninche belebele ka histoire ma aka histoire yere ni be adam nali kera sallallahu alayhi wa sallam ayeni kamele la jaddondo aya la jabe kangana aya la je ako sahabaw ma sahabaw ne borincha le be kangana ni borincha mba komo ko bela kafoni ba komo irana kera tunyani kamere kanu ni kamera tun kadi kera sallallahu alayhi wa sallam dondo abanana il était malade
ala kira tala ka taa fo sallallahu alaihi wasallam ka déplacer ka taa Saadi fo nin tu ye kira ka ko denni a yɛrɛ ko kira me mun to n ka denbaya ye kira kilala ye duwawu k'a ye a y'a a ɲada masusa ka a disi masusa a y'a ɲada masusa Saadi ko kabini ala kira y'a bolo la n disi kan a y'a bolo la n dusukun kan a y'a bolo la n poitrine kan ko n sina ka farifoni dɔ sɔrɔ a yɛrɛ n'a bɛ nin kuma lakali waati waati n'a bɛ nin histoire fɔ waati waati n'a y'a bolo bila a disi kan a yɛrɛ ko n bɛ sin ka nin ala kira bolo sumaya sɔrɔ dusukun na c'est à dire je ressens toujours cette douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ma poitrine. C'était qui? C'était Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas an fawu ani an baw dondo ala kira sallallahu alayhi wa sallam Qur'ana aya dɔ bɛ yen wallahu ya'simuka minan nas Allahu ta'ala kabina Allahu ta'ala ka Qur'ana aya o lajigi gardi tun tɛ yen minnu tun bɛ to kana ala kira garde Aïcha ko hadisa la londo le prophète dormait Ariqa sallallahu alayhi wa sallam il avait du mal à dormir a tɛ se la sunɔgɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw ni kafiruw kɛni bɛ ka dabaruw ni fɛn kuntanw labɛn o bɛ fɛ ka tiɲɛni lase ce jour-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas du tout à l'aise dans son sommeil a tɛ se la sunɔgɔ la il avait des soucis il avait des problèmes a ko di a ko ko ala ko maa ɲuman jɔn ɲuman jɔn bɛ se ka na ne Muhamadu kɔrɔsi nin su sunɔgɔ la subhanallah jɔn bɛ se ka na ne Muhamadu kɔrɔsi nin su sunɔgɔ la il veut une personne pieuse un homme saint qui peut venir me garder min bɛ se ka na n sɔrɔ bi sunɔgɔ la k'an kɔrɔsi imaginons le prophète n'arrive pas à dormir a ye nin kuma fɔ a ye nin duwawu fɔ imaginons il n'appelle pas au téléphone il est là Aïcha regarde son mari juguyaw warala cɛ kan kojuguya hasidiyaw warala kan tɔɔrɔyaw bɛ fɛ ka s'a ma Qur'ana aya dɔ bɛ yen k'a sɔrɔ o ma jigin fɔlɔ o jiginnin kɔ ala kɛra ko bɛɛ y'a to yen ko ala kɛlen bɛ k'a latanga nin don ala kɛra il avait du mal à dormir subhanallah anw ka ciden belebele la hawla wala quwwata illa billah ya salam ala ko maa seniman jɔn bɛ se ka na maa ɲuman jɔn maa laadiri jɔn bɛ se ka na ne kɔrɔsi bi su sunɔgɔ la imaginons à sa grande surprise kira ye nin kuma fɔ su fɛ kira ko Aïcha ko an sina ka muru mankan mɛn muru épée mankan mɛn ɲininkali kɛla ko jɔn don a ko Saad la hawla wala quwwata illa billah ya salam subhanallah wallahi b'a fɔ ko Allahu ta'ala ye ninnu labɛn ni kira kama sallallahu alayhi wa sallam c'était tic au tac le prophète il avait besoin de quelqu'un pour le surveiller la nuit il avait du mal à dormir parce qu'il savait que les mécréants ils voulaient tout faire pour l'atteindre donc il avait du mal à dormir il dit oh mon Dieu si Allah subhanahu wa ta'ala pouvait m'envoyer un homme saint pour me surveiller cette nuit-là. Abe bani kuma fola ani Aïcha be bona abe baraka muru mankame akoko jono be dala Saad bin Abi Waqqas amma nyini ngala ko Saad munyato ibola kana suleri nina et qui t'a appelé qu'est-ce que tu viens faire oh ya salam subhanallah Saad et pourquoi tu es là munyato inana il dit ya Rasulallah alakira on se concentre avec cela il dit ya Rasulallah j'arrivais pas à dormir alakira quelque chose me dérangeait malom maintenant ngilo nye boni suni na kata alakira korosi sallallahu alayhi wa sallam kira fana kodi ale tesela sunola ay Allahu ta'ala dalini ala bese kama nyuma do chikana ni ma nyuma do bena kana ale korosi ma nyuma okela jonye
ma ɲumanw fana ko ale tɛ se la sunɔgɔ la ala kɛra ka ko bɛ a kunna fo a ye bɔ ka na ala kɛra lajɛ sallallahu alaihi wasallam. Saad ibn Abi Waqqas, ya salam, ya salam. Saad jɔn min y'a fɔ a ba ye ko hali ni kɛmɛ le tun bɛ e la n'i bɔla kelen kelen fo si t'a to min nin dina to ye ne ba n'a diyali ye ji min n'a diyali ye dumuni kɛ. Saad ibn Abi Waqqas don dɔ a nana ala kɛra sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. Ya rasulallah, kɛra n ye fɛ ye dugawu kɛ n ye ni n ye alaw taala dali ko ko la ni n ye dugawu kɛ ko ko la ala ye dugawu jaabi. kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko Saadi ma, Saad y'i ka dumuni seniya e bɛ fɛn fɛn la i nɛn kan y'a bɛɛ seniya. ala kɛra y'a ladi o y'a ka kuma ye. kira yɛrɛ fana hadisa y'a sabati k'a fɔ ko kira ye dugawu kɛ Saadi ye ko ala Saadi ka dugawu jaabi. kabini kira ye Saadi ladi a ye ladilikan d'a ma, aw ye Saadi lajɛ a tɛ fɛ ka haramudumuna yɛrɛ tun tɛ. bigan dɔ tun b'o bolo ka so kɔnɔ, bɛɛ bɛ biganw lɔ. biganw ye sagaw ye, ɲɔgɔmɛw don, misiw don. nin biganw bɔla ka na sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ, ka na sigi ɲɔgɔn ka dumuni kɛ sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ. Saadi nana, Saadi ko anw ka biganw don, ko biganw bɛ sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ bɛ kan ka dumuni kɛ. Saadi ko ale tɛ bigan ninnu nɔnɔ min kɔ tuguni ka d'a kan o tun bɛ balo bigan ninnu de nɔnɔ la. Vous savez, avant les gens ils étaient pauvres, o tun bɛ misiw le nɔnɔw bɔ k'a kɛ fiyɛ la k'o ka darakaw ye, o tun b'o yɛrɛ balo o de la. ale ko di ayi, anw ka bigan bɔla ka taa sigiɲɔgɔn minnu ka dumuni kɛ, est ce que sigiɲɔgɔn ninnu est ce que o diyɛna anw ka bigan ye o ka fɛn dun wa? donc ne tɛna se la n yɛrɛ balola tuguni ninnu nɔnɔw la. mun na? parce que anw ka bigan ye fɛn dun, ne dun fana tɛ fɛ ka balo fɛn na fɛn min ni ala bɛna ma ɲininka a la. subhanallah. Saad ibn Abi Waqqas. Quand on parle de ces grandes personnalités là, on se dit que nous on se voit comme des photocopies, wallahi. Aman yɛrɛ ye direct i b'a fɔ ko photocopie. Quand on se regarde comme ça dans le miroir, on nous parle de Saad ibn Abi Waqqas. Ama sa fɔlɔ kɛra ko k'a bɛ don arijinɛ kɔnɔ. A ka ɲɛnamaya lajɛ, y'a ka kɛwalew lajɛ. Tu peux te comparer à Saad? Est-ce que nous pouvons se comparer à ce grand homme? Slamaw kɛra sallallahu alaihi wasallam. ala kɛra Allahu Taala ye a ka kalifa senima min na la sallallahu alaihi wasallam. Abubakar bɛ silamaw ɲɛfɛ waati min a ye Abubakar dɛmɛ diina nin baara la ni kɔnɔnadiya ye. fo ka taa Abubakar ka khalifaya ban, ala ye Abubakar ka khalifaya ban, ala y'a ka kalifa minɛ a la. Umaru ka khalifaya, Umaru tun bɛ silamaw ɲɛfɛ waati min, Umaru bɛ Saadu dɔn kojugu, a ka di Umaru ye kojugu. Umaru ye a kɛ ɲɛmɔgɔ ye Kufa so kɔnɔ. A y'a labɔ Madina k'a la taa fo Kufa ko a ye taa kɛ silamaw ka ɲɛmɔgɔ ye. Kabakoko dɔ tɛmɛna ye, o kabakoko histoire b'a lakale fo ka taa se saya ma. Kufa kaw ye mun kɛ silama ɲɛmɔgɔ min bilala olu kunna, min y'o ka alimami ye, min b'olu représenter, min ye Umaru ka ambassadeur ye, min ye silamaw ka ambassadeur ye. Kufa kaw ko di ko Saadi tɛ se seli kɛcogo la, il ne sait pas prier. Olu y'o dama kasi silamaw ka ɲɛmɔgɔba khalifa ba min bɛ Madina min ye Umaru ye, o ye samakan bila ka na Umaru kɔ. Ko Umaru ye représentant min bila ka na anw kunna yan, a tɛ se seli la dɛ. La hawla wala quwwata illa billah. Et dit à Saad qui n'arrive pas à bien faire la prière. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ma balete. Mais ko kala nyanya be fo. O ko so adamade anne anda anya korsi. An fota kuma bawla kali ka kuma fo
ima min sɛgɛsɛgɛ ima min ɲalɔn a bolo kan Saad bin Abi Waqqas maa minnu donna silamɛya la ka sɔrɔ seli farida looru yɛrɛ ma di kira ma fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam. Saad bin Abi Waqqas, Saad bin Abi Waqqas, subhanallah. Umar laysa al-khabar kal-iyal, nunu ti bolo kɛ kuma la ten fo y'a sɛgɛsɛgɛ de. Umaru ay Saadi ɲininkali lase Saadi ma ko Saadi, ko Kufakaw sela ma ko y'o dama kasi. Kufakaw ko e min m'o ka ɲɛmɔgɔya la ko i tɛ se seli la. Subhanallah. Ya salam. Saadi tɛ se seli la. Ma bale tɛ dɛ. Saadi ko Umaru ma ko k'a fɔ ninnu ye. Allez, Saad ibn Abi Waqqas. Il fait la prière du prophète avec ceux-là, sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si les disciples, ceux qui ont vu le prophète, ils ont prié derrière lui. S'ils veulent copier le prophète, comment il priait, toi et moi, on va fuir la prière. Kirat me selmi sahaba ou yechomi. At me fajiri selno yechomi. At me seli fana selino yechomi. At me lanzara selino yechomi. At me fitri selino yechomi. At me safo selino yechomi. At me sura menu kala. At me kala hakia menu la. At me tamita rukula. At me tamita sujudu la. At me tamita sigini sujudu nyonche. Saadi est resté authentique. Eh, salam. Saadi ko, kira ya fonne mimma. Ne kira ya fonne Saadi mimma. Ko Saadi afli. Amena so ma flo ante selo kisala. Donc subhanallah, an fawni an baw. Saadi ka seli ke chogo. Kira tu me seli ke chogo minani sahaba ye. Sahaba fana nunu be seli ke o chogo de la ni mawye ma munu ma ala kirai sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, même toi et moi là, ça nous arrange pas. Si nous sommes derrière un imam, ni on met al-mami de kofe, na ye fajiri sel damna. Est-ce que vous savez que la prière de fajiri là, le prophète prenait pas des petites sourates, hein? Il prenait les longues sourates. Ah oui, ala kera ka fajiri seli, soura minute me kala abolo. D'après les Ivoiriens, c'était pas petit boucan. Soura djaou ne be kala. Selifana, lanzara, fitiri yere le soura ou tume surunya doni. Donc Saadi tume nin seli le kecho kendo lui. Est lui ala kira sallallahu alayhi wa sallam. Ay wati jolke kabina santan urob la lula slamayala. Seli yere tuma di kira ma wati na le tume slamayala. Ani kira tume seli ko to kele keneka. Badru keneka o tume nyonfe. Udi keneka o tume nyonfe. Aka kira ye seli kecho bekela. Ebe na mu fo Saadi. Londo Omaru ye mado ci kata Kufa sokono ko kata renseignement ta Saad. Omar c'est normal. Slama o kanya mo bali ye Omar. Omaru c'est normal. Ebe slama o ka représentable la dunia yoro yoro. Fiyo korosili. Comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein? Donc le contrôle n'exclut pas aussi la confiance. Donc Omaru ka manini e dobla ko kata Kufa sokono ko kata Saadi ka ko nyininga. Ale nana adola Misiri la. Abe nyininga likela. Naka mo mi nyininga Saadi ka kula. Saadi ka ko be di awchema. Oluba foko wallahi Saadi e ala nyasaranya jom mabaye problème fo ita fe amma fani me abe islam Allah kala kanya. Bebe kanga Saadu to nyuma fo. Chekele me Misiri la. Ni chasina ka wuli ko Usama bun Atada ako Umaru ka chidenyi ko ne bena tuya foye ko beki ta fo me ne bena tuya foye ni lona Saadi yere be Misiri la ako ko Saadi ko na me bokata keleke yoro ko ate bonanye il ne sort pas avec nous. Qu'on a la talaninke là, il n'est pas jusqu'à teleninte.
kwa ka kiti fana a tɛ se kiti tigɛ la an faw ni an baw kuma nin ka Saadi tɔɔrɔ kuma nin a ka Saadi tɔɔrɔ kojuguya wuya belebele saba lala la a wulila an kana ɲina k'a fɔ ko kɛra ye duwawu k'a ye ko a ka duwawu bɛ jaabi a y'a bolo kɔrɔta a ko Ala nin cɛ ka kuma a ko Ala in kana abduka hadha kadhiba n'a sɔrɔ i ka jɔncɛ min ye nkalon na ne la n'a sɔrɔ wuya fɔlɔ de qama riya'an wa sum'a a wulila k'a yɛrɛ yira le dɔrɔn tɔgɔ kosɔn fa'ati al-umra wa ati al-faqra wa arridhu al-fitan kumakan saba y'o de fɔ Ala nin cɛ min ka nkalon na ne Saadi la n'a ye nin kɛle ka a yɛrɛ yira tɔgɔ kosɔn Ala m'i dali i y'a si janya i ye si jan d'a ma i y'a ka faganaya a ka pauvreté a ka bolokolonya i y'a janya Ala i ye fitina labori a k'a ka ɲɛnamaya la ani fitina ye bɛn waati bɛɛ Abdulmalik ibn Umair a ko n ka cɛ nin ye kɔrɔya sela a ma a ye sijan sɔrɔ a ɲani a ɲafara nin bɛnna nin kan a ɲafara nin k'a ɲa datugu n k'a ye dalili kɛla a bomosi gbɛni bɛ a bɛ dalili kɛ mɔgɔw bɛ n'a mafilɛ mɛ ele bɛ dalili kɛla mun na mɔgɔw bɛ mɔkɛ a la a ko asabatni da'wat Saad ko Saadi ka duwawu nana ma dɛ ko Saadi ka duwawu nana ma ko Saadi ka duwawu nana ma subhanallah a ye cɛ tɔɲɔ a ye nkalon la a la a ye nin fɔ tɔgɔ kosɔn an ye sila maa tɔɲɔni ka duwawu ɲɛ ittaqi da'wata mazlum mɔgɔ min n'a tɔɲɔni bɛ i ye maa tɔɲɔ ka nkalon la a la a bɛna duwawu kɛ i kan se ka t'a la a bɛɛ bɛ minɛ an faw ni an baw Saadi don dɔ k'a to Baduru kɛnɛ k'a to Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan waati min na kɛra sallallahu alaihi wasallam a ɲini karila joli bɛ kan ka bɔ a fan bɛɛ fɛ le sang partout Uhudi kɛnɛ kan nɛgɛ jala ɲa la an ye Talha fɔ ko Talha ye nɛgɛ sama n'a ɲi ye Saadi tun bɛ yen a don Saadi bin Abi Waqqas ya Rasulallah les ennemis venaient jugu bɛ kan ka na kɛra ko Saadi amna attrape Saad Ala kɛra ko Saad bismillah kalan fili lance bismillah fidaka abi wa ummi irmi Saad Ala kɛra ko k'a ye kalan fili a ɲɔgɔn kalan fili la tun ka dɔgɔ kɛra ka sahabaw cɛ ma sallallahu alaihi wasallam a ye kalan fili kalan sela juguw ma a bɛ kan ka juguw ta halaki Ala kɛra sawala a bɛ yɛlɛ ko la a jogini mɛ a blesseni mɛ a sawani mɛ Saadi bin Abi Waqqas la kɛra dani mɛ Uhudi kɛnɛ kan a jogini mɛ a blesseni mɛ nin kameleni lɔni mɛ a bɛ kan ka kalan fili a bɛ kan ka flèche fili Ala kɛra b'a mafilɛ ne ba nin fa ne ba nin fa Saadi ne burincɛ alfili subhanallah an faw ni an baw nin cɛ Allah nin tun bɛ saya labɛn kan don min Saadi bin Abi Waqqas a dencɛ tɔɔrɔnin tun bɛ a dencɛ ye kumaw damina a y'a ye k'a fɔ fa tɔɔrɔnin bɛ
Ako a dencɛ ma ko ne dencɛ ko mun b'i la buwa i bɛ ɲami ma ni ne tɔɔrɔ ni bɛ yeli la ta a ko a dencɛ ma ko n dencɛ k'i kana jɔrɔ k'i kana tɔɔrɔ ko ala tɛna ne jangata la ko ne ye arijinɛ kɔnɔ den de ala kɛra ye n kofɔ arijinɛ kɔnɔdenw cɛma ya salam avant même qu'il ne meure il savait déjà qu'il allait rentrer au paradis. Il dit à son fils, arrête de te faire du mal. Allah ne va pas me châtier. Je suis déjà au paradis. Ne t'inquiète pas. Mais arjuna kono do jama. Am fawni am baw. Saad bin Abi Waqqas. Bele bele min tumi ambolo be sunna. Ko bele bele min tumi ambolo be sunna. O de nim bele bele kera kam bele bele o jama. Saad bin Abi Waqqas. أبو بكر الصديق في الجنة عمر بن الخطاب في الجنة عثمان بن عفان في الجنة علي بن أبي طالب في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة آمر بن الجراء في الجنة نونو يه orklasu de ye nonu ye jokeru de ye nonu ka arjina kono ko garanti la kabino be tamana ni kira ye madina kono ani makka kono alaw taala ye nonu do arjina kono neni anye fereke an tese an yɛrɛ tɛna se la mais tuma dɔ an bɛ se o ladiri la pour que alaw taala ye hinɛ an na an ye se ka nunu ka baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ an bɛ alaw taala dali Saadi dola silamɛya la san 17 a ma ni silamɛya kɛ ni kulonkɛ ye a y'a yɛrɛ di sɛbɛkɔrɔ dili la a sala fana k'a to silamɛya ni ne dɛmɛ na ala ma ne ni ala ma laban ko ɲuman di la ma ninnu belebelew ye bolonɔ ɲuman bila diina la i b'o ka kisa fɔ waati waati i bɛ yɛrɛ kuma ɲininka munna ne tɛ se kɛla komi ninnu munna ne ni ninnu tɛ se kɛla kelen ye tuɲale waatiw tɛ kelen mais an bɛ se ka ninnu lajɛ u ka baaraw la ka an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnyaw la ka d'a kan olu ye kira ye sallallahu alaihi wa sallam o silanna ala ɲɛ o tola o kɔ o ma sɔn ka silamɛya to yen aw baw kosɔn kuma tɛ o faw ma ils se sont donnés ils se sont sacrifiés c'est la raison pour laquelle il était parmi les combattants du Badr. Il suffit seulement de participer dans cette bataille. Allah te pardonne. Il était aussi parmi les Bay'atul Ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala les a tous pardonnés. Il a eu cette chance-là. Ayeni Herebela Kafani Soro. Saad bin Abi Waqqas. Que Allah nous facilite. Que Allah facilite. Que toi et nous nous voyons au paradis. Allah m'a on Saadi arjina kono. On va lui poser la question, Saad bin Abi Waqqas. On parlait de toi, on parlait de ton histoire, on parlait de ta biographie, on parlait de la scène qui s'est passée entre toi et ta maman. Pour qu'au paradis, Saad puisse encore nous causer de ça. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.